Dapat Yan tigil na, mo. may pangalaban boy. Wala, bukas pa yung kalaban. PK mo Tiger. Magubos muna tayo ng Devil's Talisman. Ba't ganun ayaw? Paano po manusok, Master? Uy, grabe ka naman. Fairy Tail. Gusto mong Ay, may tusukin ko yung mata mo? Lang kayo, di ba? Paglasing ka, maui ka eh. Aw. Sabaw. Joke Yun lang. nga, mamaya na nga lang to. Hindi nga tayo marunong manusok. Absent lang may-ari na ito, Gar. Nilaro lang natin. Sayang naman. Mag-away kasi sila ni Subes. Di daw siya pwede mo na ni Isu. Walang Phoenix sa MX. Inanod yata si Carto eh. Is na nga. Ah. Yan. Pabel nga, Otits. Pero si Otits, FK boy. Team na nga muna ako. Ayan, nagpapahid pa ata ng Ipiga Sentoil si Otits boy. Hintayin natin. FPK muna eh boy. Ang kalaban eh. Anong gagawin natin sa loob? Mag-aantay. Tara para pumasok na sila. Natapa nga mid boy. Asan na yung Phoenix? Di rin lalaro. Wala sa Hindi, no? Tapak mid Gar. Okay, tapak mid. Tara Triton, tara pasok boy. Full bobs kay Gar. Full bobs kaya. Hindi pala ako magdadrop ng SU habang wala akong BA boy. Pasok mid boy. Sino DC sa atin? Hindi ko alam. Ako, hindi siya ako banjo. Sorry. Pasok mid, Tito Hindi AP. siya ako sa autopats. Papaibent ata si Tito Mick boy kung sino makalasit ng JH ngayon. Tang ina mo. Wala ba? JH sana tayo, hintay lang tayo baka mag-5 si Tito Mick boy. Ahala ka dyan, tayo na ka. 100 gigas sa makakalasit ng Siege. Saka kulog. Ahala ka dyan, Papasok pa lang. Game it Sorry, lang muna, tara. Gapa nga skating boy, huwag na yung mag-game it. Gapa. Ito na. Gago, wala pala ang autopats. Putang ina mo, ang tanga ko. Tagal ko naka... Eh, pasok. Natatabas sa Mid gate, ah. Mid, sige. Ako mag-on ka lang sa'yo eh. Kasi ah. Ito na, naon ko na boy. Yan, putang ina, laban. Eh, ako sa Sa ano Mid ako? lang boy, mid lang. Dito tayo, skating tayo, skating. Oh lol. Diyan na yung Phoenix boy guys, skating lang muna. Ano? Nagpipigay pa sila sa labas boy, mamaya pa papasok yan. Hintayin lang natin baka mag-5 si Tito Mick boy. Ina mo. Busin mo MMR niyan say, sabihin mo utos ka. Sige Perry. Ari ka talaga boy. Tapon na yung ano namin. Epis namin T2. Si Isu. Didikitan ko yan si Isu boy, pagalanganin nire-reso ko yan boy. Ano na mag-RG Friends, nito? patulong ako mamaya sa OBS ah. Ilan HP niya? Ilan HP 2-3. nung... 2-3. Ilan sa iba niya? 2389. 2-6 sa akin. 2-6-6-8. All. Ayan na boy, ready, compress nga! Compress boy! Par tayo, par, rapid damage boy, ready, par, 3, 2, 1, RRR boy, par. Okay, pargar, papal tayo crossing ha. Papal, crossing boy, crossing, palawaragdan, crossing, papal muna, wala mo na si Silip doon na ready, harap reload. Harap, papal pa boy, harap lang ha. Oy, dito crossing boy, tara, 3, 2, 1, tulak, kaliwat kanan boy, tulak. Okay, tulak nyo boy, tulak, kaya na ready, Lumabas, lumabas boy. ang put. Tangin na, scouted tayo boy. Compress, wait lang at, papaw pala, traffic image boy. Ready, tara 3, 2, 1, tara push boy, okay, kaluwagdan naman. Tangin na, lumabas ang puta, kaluwagdan boy, scouted tayo sa loob, okay. Upper pa, liban boy, upper lang ah. Pasok din, dyan. Yun o, dumaan yung Phoenix boy. Dito
lang. Liban nga tayo, kabila. 3 to, tara, liban. Wag, balik. Baba tayo, 3, 2, 1, baba. Babayin niyo, boy. Get, tulak niyo. Spread kayo. Get, tulak, gar. Tulak niyo, gar. Get, palagpagar. Palagpagar. Yung mga namatay, boy. Bahan kay gar. Putang ina mo, naunahan ako ni Tito Sem. Bilag. Likod dito ah. MP. Bilog, harap na hatang. Inahin yung bilog, nasa skating kayo, boy. Harap, Epigar. Ayaw nyo magbilog, boy. Nasa skating kayo. Tulak. Ge, palag pa, boy. Palag na, boy. Palag pa, gar. Ge, palag pa, boy. Alabas muna, maalabas, boy. Tapak mid. Tapak mid ka, boy. Tapak mid. Gago, sabi ko bilog eh. Nag-skating lang kayo, ayaw yung nagdadalawang isip kay gar. Ready. Tapak mid pa. In 3, 2, atras, pasok ka. Pasok. 8, 7, emish kayo. 6, 5, 4, 3, 2, tulak ka, ready. Tulak, 1. Gago! Walang emish, boy. Tulak, boy. Walang emish Lumabas pa. ako. Sige, boy. Kaya tulak pa, gar. Tulak pa, boy. Kaya tulak pa. Palag nyo dyan, Ang gar. galing mo Palag dun, nyo, Jo. boy. Palag nyo, gar. Gago ka pala. Balik bilog. Inis lang, balik bilog. Balik bilog nga, boy. Balik nga. Compress lang. Ready lang ha. Compress lang muna, papaw pa lang MH, boy. Ay, si Mama Mama G, G, sabi sabi nyo. Passing kayo ha. Siyempre, kaparty kami, Gar eh. Wait lang, boy. Andiyan na sila kaliwa. Tara, pitik nga, MH, gar. Pitik nga. Ready kaliwa, 3, to, tara, kaliwa. Tulak nyo, boy. Kaliwa, boy. Dito, pwede slag, tulak nyo, ready. 1. Up, tulak nyo, gar. Tulak nyo. Tulak nyo, pagi. Tulak, boy. Harap kayo likod yung mga lumubog, ha, ready. 3, 2, 1. Harap likod, boy. Yung mga lumubog nila, boy. 1. Up, yung mga lumubog nila, boy. Pansinin nyo. Okay, palag pa, gar. Palag pa. Okay, palag pa, ready. Pabilog tayo, 3, to, tara, bilog na. Bilog na, gar. Galing na epic ko, Gar. Bilog na. Pasok mid yung mga namatay. Pasok mid, boy. Lupit, no? Pasok Lupit. mid, boy. Pasok mid, dali, harap. Mamatay, Gar. Nakatapak, boy. Lubog nga, bilog. Pitik nga, MH. 7, 6, 5, 4. Pasok mid, 3. Pasok, bilog. Compress. Pasok mid yung mga namatay. Compress, lumabas yung MP, boy. Dali. Ready, boy. O, tara, pitikan nyo pa, MH, boy. Yung mga nalito. Ready, gagalaw tayo. 3, 2, ang kanan nagdan. Di talaga makapakas ko man. Pag ito gamit ko, boy. Kanan nagdan, boy. Angat, boy. Angat, ready, 1. Pangatin nyo, gar. Angat nyo, boy. Angat pa. Angat, boy. Tulak nyo. Gitna lang, ha. Gitna lang, boy. So, pasok. Balik. Reso pa tayo. Dito, upper lang. Reso pa tayo, boy. Recover. Reso lang, gago. May kumukombo pa yung pakbit, oh. Nakapatay pa ata. Okay, compress lang, boy. Compress lang muna. Papaw pa lang, MH, ha. Galing, naman nyo. Liliban tayo rito. Andiyan na sila, boy. Okay, pitik nga, MH, gar. Pitik nga. Liban tayo rito, boy. Liban. Macro, oh. 3, tantara, liban. Okay, dito lang, gar. Dito lang, boy. Dito lang, machuchok tayo dyan. Dito tayo pwede baba. Wait lang natin. Tara, bababayin natin to, boy. Ready, harapan nyo, ha. 3, 2, 1, baba, boy. Ready. Baba, tulak, 1. Up, tulakan nyo, gar. Tulakan nyo. Puta na, sub. Get, tulak. Tulak, gar. Tulak pa, boy. Wala gago yung mga nasa kanan nyo, boy. Palag pa, boy. Ready, skating na tayo, ha. Wala na abol. Epis na lang yan. 3, 2, 1. Bilog na, boy. Pasok mid yung mga namatay. Pasok mid, gar. Pasok mid, boy. Okay, pasok mid. Banjo, Phoenix, nandito magagaling ako sa na ano, Arbelis. kaliwang puno, Banjo. Dali, andyan na Phoenix, boy, ha. Compress ka, bilog, boy. Compress. Dali, papapitik ka, oh. Ready, pitik nga, MH, gar. Tara, 3, 2, 1. Tulak nyo, skating, boy. Okay, skating. Tulak nyo, ha. Putang ina mo. Tulak pa, skating. Wala. Upper ka na, boy. Balik, boy. Balik, boy. Dali, upper ka na. Nakangat tayo. 3, 2, 1. Angat. Tangatin nyo, boy. Angat. Tabulin nyo. Ready. And 1. Palag, boy. Gago na. Kayo. Manigat, ha. Tulak nyo, gar. Tulak pa, boy. Tulak pa, gar. Tulak pa. Oh, balik. Upper, boy. Upper. Saan ako? Upper. Reso pa tayo. Habol yung mga namatay, boy. Upper lang. Diyan na naman sila, putang ina, same pwesto po ta. O, tara, pitik kayo, Mitch, gar. Pitik, boy, bababa tayo, 3, 2, tara, baba, skating, ha. Skating, boy, skating lang, compress lang, skating, ha. Ready, 1, up, palag, boy, palagan nyo, putang ina pa tayo. Okay, tulak. Palag na, palag, okay, palag na, boy. Palagan nyo pa, skating lang, nasa medyo Phoenix, ha. Compress kayo, skating, boy. Compress, skating, boy, compress. Compress, boy, harap bilog, ready, tulak, bilog.
Tulak nyo na lang ha. Bago kayo miss kayo boy ha. Pagkatapos nyo sa Phoenix, labas na. Tapak mid lang. Okay, pagkatapos nyo sa Phoenix boy, labas na. Tapak mid lang ha. Tapak mid lang boy. Okay, pigay nyo to. Yung mga nasa labas o, pigay nyo. Pigay nyo pa, pigay nyo pa. O tara, pasok. 3 to, tara, pasok, 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 pasok boy. Pasok boy, backfight na lang yung mga namatay. Pasok na nga. Pasok boy, pasok boy. Okay, pasok pa. Pitik image nga boy, pitik, ready. Lilis tayo 3. Tulak, tulak boy. Tulak, tulak. Abulin yung Phoenix, kaliwagdan ata to. Okay, wala na, nagpa-reset na boy. Okay, angat nga kaliwagdan boy. Sumasakit. Okay, liban pa. Liban pa gar. Okay, upper lang ha. Ito, upper ha. Upper lang boy, upper lang. Okay, yan sila dyan boy, bababa tayo. Okay, bababa tayo, ready. 3, 2, 1, baba boy. Kalsada lang ha. Ready, tulak nyo to, cut nyo muna to. Wala mo na habol dyan. Crossing lang boy, cut nyo muna to. Cut nyo muna. Kakapusin na image yung pag umabol kayo. Lalim nyo na dyan boy. O makro ko, pitik image nga, ready. Tulak tayo, kalsada 3. Tuwang kalsada boy, kalsada. Kalsada garge. Kalsada lang boy, o. Kaliwa. Okay, push nyo. Hanggang crossing, umangat to. Okay, tulak pa boy. Skating. Umangat. Hindi, skating boy. Okay, pasok 1. Pasok niya yung skating guard. Putang, ano mo masisipa pa. Okay, tulak niya pa yung skating boy. Skating pa boy. Okay, tulak pa guard. Tulak pa boy. Palag pa yung skating lang boy. May Phoenix pa. Palag pa yung skating guard. Okay, skating pa boy. Skating pa guard. Skating pa guard. Skating pa boy. Okay, palag pa yung skating boy. Patulak nga pa bilog boy. Tulak na ka pa bilog. Tulak pa bilog. Okay, tulak niya pa bilog boy. Dali, nakatapak MP rito boy. Bilis, tulak bilog. Pasok medyo mga namatay. Paano ba? Ito, 8, 7, 6, semi chan nyo boy. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Gago ka, naklik ko yung ano. Palag bilog. Palag bilog. Yung gwin. Palag pa. Boy, bilog kayo. Huwag kayo dyan sa labas. Okay, bilog pa gar. Bilog pa boy. Bilog pa. Takin na mo yung mouse ko. Okay, bilog pa boy. Bilog pa gar. Palag pa bilog. Pasok lang, panalo tayo boy. Reso pa tayo. Okay, pasok lang boy. Pasok lang. Yung gwin oh, puking ina mo. Pasok pa mid boy. Hello? Pasok pa mid guys. Okay. O, tara, pitik tayo, Mage Gar. Pitik ka, boy, ready, kaliwa tayo, 3, 2, tara, kaliwa. Kaliwa. Damo. Damo, papal nga dito, boy, sa hotdogan lang. Dito lang, makro, papal. Ready, in 3, 2, 1, tulak, boy. Okay, tulak nyo, spread kayo na, ready, tulak, 1. Up, tulak, boy, nagkalat na sila, tulak nyo. Aray ko, putang ina, tulak, boy. Okay, palag pa, gar. Palag pa. Tulak pa. Maliligrahin ng Phoenix ha. Ready, gasolinahan tayo. 3, 2, 1, tara, gasolinahan boy. Makro boy, gasolinahan o. Dito ay mamalaggar. Okay, dito ay putang. Kaya mo, dito boy. Okay, palag pa. Bayarap likod ha. Magagaling medyo Phoenix boy. Okay, papalag pa gar. Linis pa rito. Ayun na Phoenix gar. Ayun na Phoenix boy. Ayun na Phoenix. Okay, harap. Ready, 1. Palagan nyo Phoenix boy. Palagan nyo. Palagan nyo Phoenix gar. Okay, palag pa. Ready, gagapag tayo pa mid, compress nga. Pitik nga image boy, pitik. Pasok medyo mga namatay, ready. Tara, 3, 2, 1, mid boy. Nasa inyo, Osi. Tara, mid tayo. Uy, kabila, left yan. Right, more gago. Pamid, gago. Abuta kayo dyan, mid. Bilog tayo, bilog. Bilis, wag na kayo sumalubong boy. Bilog tayo, bilog. Bilog gar, harap likod ha. Sabi ko nasa inyo, Osi boy. Nakaisipan na ya. Uy, gago, nalot ko yung sorry my friend. Dito na Pitik image jar, pitikan nyo nga. Tara, tulak natin. 3, 2, 1, tulak. Kaliwa. Ready. Tulak nyo 1. Up, gago yung tendo boy. Pansinin nyo na halubog oh. Putang na, hindi nyo pinapansin, gar. Pansinin nyo. Sipahin nyo yung halubog boy. Okay, palag pa. Maubos kayo dyan pag di nyo pinapansin yun. Okay, palag pa. Palag pa boy. Tulak na ka pa bilog. Tulak pa bilog. Pasok midline mga namatay. Okay, pasok midline mga namatay boy. Tulak pa bilog, gar. Tulak. Ready, 1. Up. Tulak pa bilog habang nakaharap sa likod ha. Okay, palagan nyo dyan boy. Palag pa yung mga archer sa gilid boy ha. Ipapalag pa boy dito sa Blainawan. Phoenix gar. Phoenix pa. Phoenix pa. Okay, harap lang. Bilog lang pala. Sa bilog lang lumaro boy. Wag na yung lumabas gar. Sa bilog lang lumaro. Okay, palag pa boy. Ha? Palag lang gar. Okay, palag sa bilog lang lumaro boy oh.
Oh, compress boy, compress na. Compress na gar, compress na. Okay, nakatrapitik niya image boy, so na. Oh, tara 3, 2, 1, tara LLL. Kaliwa boy. Kaliwa boy, kalsada lang gar. Kalsada lang boy, pedes nga. Dito kalsada lang boy, dito. Hard left. Hard left kayo boy, kanto lang. Huwag niyo na silipin dyan, best. Dito lang boy. Ready, harap lang ah. Harap lang boy. O tara, tulak tayo kalsada. 3, 2, 1, tulak 1. Up yung tendo boy, pansinin nyo boy. Yan, tulak nyo gar. Gaya, tulak pa. Tulak pa boy, tulak. Dali maliligot tayo ng Phoenix gar. Gagawin mga nalubog nila. Ready, harap nga. Pedes nga, compress macro ko, ready 1. Up, ubus tayo boy. Ubus tayo? Ubus tayo boy. Ayaw nyo kasi pansinin yung isa. Diretso kayo sa makapal boy. Huwag kayo mag-bypass, tumornado kayo. Tapak mid boy. Tapak L. 3, 2, 1, pasok ka L boy. Dali 8, 7, 6, nagpag-SP na. Okay, pasok L lang boy. Boy, pansinin nyo kasi isang piraso. Nilulubog kayo ng brawler nila oh. Hindi kayo makaporma, pitik na image boy. Tara 3, tara kanan boy, kanan. Okay, kanan pa. Okay, kanan pa boy. Kanan pa gar. Kanan pa, papal tayo truck ah. Papal truck boy. Papal truck, dito lang, truck lang. Truck Dito lang, sa boy. express. Ha? Ayun na, tulak tayo, ready ah. 3, tara pa skating boy. Skating, tulak nyo. Okay, skating, pasok yung skating boy, walang habol dyan. Pasok yung skating boy, unahan nyo, ready. Ayun na, skating lang muna, wala habol dyan na, skating lang, papasukin nyo sila. Papitig nga kayo, Miss Bea, harap naman. Harapan nyo, harapan nyo, okay, tulala boy, harapan nyo. Boy, harapan nyo boy, putang ina, pinus nyo na kasi agad, eh, skating lang, papal tagad. Pumiti kasi ng image sa party ko, boy, ayun yung kuman, hindi ko tansyado, ayun yung pinig kami to. Hindi ko na matatansya yung image gar, pinitigan nyo agad, gago, tapak mid nga. Tapak mid boy, balag lang boy dyan. O tara, 3, tara pasok mid. Balag lang boy dyan boy. Compress pa boy, compress na Bakit di yata inabot si Ayok? Dito na boy, compress na yung mga boy dyan, dali. O tara, pitik na image boy, ready. Tara, 3, 2, lilisin nyo ngayon. Pukin ang inang yan. Kaliwa na, kaliwa. Wag. Kaliwa. Okay, damo nga. Papal nga muna boy, ang pangit ko na naman mag-wave. Puking inang yan, papal dito. Papal boy. Ready, tara 3, 2, tara tulak. Okay, tulak, diretso to, patakbo rin sila, makapal yan, mahaba yan, ready. 1, apen yung tendo, pansinin, putang ina, ako lang tumusok. Tulak. Wala ka talaga mangyayari sa inyo boy. Sige, tangina, aim lang kayo sa makapal boy. Wala kayo dyan. Putang ina, wasa kayo lagi dyan boy. Dito boy, macro ko. Tangina, wala na, sinasabi ko na sa inyo dapat yung gawin, ayaw nyo gawin ha. Hindi nyo ba nakikita o, talagang hindi nyo pinapansin. Tulak ka pa El boy. Tulak na, gapang napasok yung mga namatay. Dali. Boy, labanan nyo ng tornado yun. Sa makapal kayo magbakasi. Labanan nyo ng tornado yun sa piraso. Pasok kayo pa yung mga namatay. Ano nga doon, Tito Sai? Pangin na magagang tayo, tumipay. At tara, pitig image boy. Ready, angat tagdan ha. 3, tara, angat nga. Angat. Okay, angat boy. Angat. Liban tayo, liban. Ay, nagka-clash na ron, okay, liban. Babayin nyo na boy, hanapin nyo na sa nag-clash. Okay, baba na boy, baba, bid. Silip nga. Ay, ito, sa baba, ready 1. Okay, baba boy, baba. Putak na, mamatay ako. Okay, baba boy, okay, palagyan, baba. Huwag kayo magpatyok ha. Baba, Edgar. Okay, baba. Palag pa boy, linis pa, may mga nakikita pa ako ha. Ano sino yan? O tara, compress tayo, tutulak tayo bilog ha. 3, tara, bilog. Yung Leo lang sa bilog 1. Up! Yung Leo boy. Putak na Maku. sayang. Okay, bilog, pasok medyo mga naman tayo boy. Okay, pasok mid pa. O, pitig kayo Mishgar. Ready. Yung Phoenix nga, lalabas to eh. Tara, galaw na tayo pakaliwa. 3, tara, pakaliwa boy. Dito ulit natin sa loob. Okay, kaliwa pa. Dito nga, pedes nga lang boy. Pedes lang. Huwag na, angat ka tagdan boy. Kanan, 3, tara, angat. Enang yan. Angat boy. Dito lang, upper lang. Wala mo na magliliban ha. Upper lang, gar. Upper lang. Diyan na sila sa baba oh.
Wait lang ah. O tara, pitigan nyo ang MH boy, ready. Pupus natin yan ha. 3, 2, 1, baba boy. Baba, tulak ready. Kalat kay 1. Up, tulak nyo boy. Ge, tulak, palagpagar. Palagpa boy. Ge, linis siya. Ina mo, Naka-compress Lil. Phoenix boy. Makro ko boy, hanapin yung Phoenix ha, ready. 1, up, Phoenix pa boy. Ge, tulak nyo. Bago MH nyo ha. Tulak nyo pa dyan. Ge, palagpagar boy. Palagpa, compress ka, makro ko boy. MP sa pumasok B. Baka nandyan ka sa lubang ma. Compress pa, makro ko rin si patay. Ready, harap mid ha. Papalagan natin to, harap mid. O tara, tulak tayo. 3, 2, tara, tulak. Mababuntot niya pag salubungan eh. Ge, tulak nyo, ready 1. Peno. Tulak nyo boy. Ge, tulak pa. Ge, tulak nyo boy. Ge, palagpa. Phoenix pa boy. Atras guys. Skating boy, ready. Atras ako ha. 3, 2, 1, atras. Skating na boy. Andito yung mga archer nila eh. Skating boy, skating guard. Putang ina mo, hindi mo ako boy. Skating boy, bitaw na dyan, best. Dali. Harap Phoenix boy. Tara, push tayo, bilog. Pasok mid na matay. 3, 2, 1, push. Bilog na. Ready, Phoenix boy. Yan na, 1. Up. Tang ina, nakikipagsuntukan na pala kayo rito. Mga baka ng ina yung shit kayo. MP, dito sa mid. 7. Okay, palag na. 6, 5, 4, MH boy. 3, 2, ready. 1. Up. Ang sunday, mga naman tayo boy. Naglabasan rin. Okay, press lang. Bilog boy. Putang nasabing skating sila, suntukan na. Oh, putang ina nyo. Okay. Compress lang gar. Wait lang, papaw pala MH ba? Hindi sabay-sabay MH eh. Paul lang. Wait lang gar ha. Teka, init. Tara, pitik tayo MH guys. Ready? Ha? Saan yan? Tara, kaliwa 3 to. Tara, kaliwa boy. Gaya, labugin nyo to boy. Lalaban to. Ready na 1. Up! Putang ina mo, ako pa yung namatay. Gaya, tulak nyo pa. Hanggang pedis lang boy ha. Harap na likod gar. Harap likod. Ready, tulak 1. Up! Tulak nyo boy. Gaya, palag boy. Gaya, palagpagar. Ang haba ng buntot nila, bes, oh. Gaya, palagpapabuntot niya pag tumutulak. Bobo yung mga yan eh. Gaya, palag nyo pa. Gaya, linis pa. Pasok medyo mga namatay boy. Gar. Cancel yan boy. Gaya, pasok mid. Compress na bilog gar. Pasok medyo mga namatay. Mid na boy. Dali, artis tayo, mabilisan gagalaw nga tayo. Hindi talaga makapokus pag eto gamit. Yung raspberry, boy. Sali niya. Asan na Jojo? Sino pa nawala sa party ka? Traffic kay MH Gar. Tara 3 to, tara kaliwa ulit. Ulit pa eh. Okay, kaliwa. Ito. Tang ina mo. Ay, ganun ba eh. Okay, tulak. Papal muna. Payong na pula lang. Makro boy. Takin na tayo naman mababuntot niyan. Tinan mo yung likod oh. Ready, harapahan na 1. Up, tulak nyo rin. Okay, palag Gar. Phase 1, ganda ng Okay, team natin. palag boy. Putok ng Okay, marap, tulak. Gasolinahan boy. Papal gasolinahan. Dali, makro ka na. Dali, magagaling likod natin Phoenix boy. Makro ka boy. Bitaw dyan. Dito kayo may pagbakbakan. May kalaban din dito. Ayun ang Phoenix boy. Pisundutan nyo kay MH boy. Ready. 3, 2, 1. Tulak 1. Up. Tulak nyo Phoenix boy. Tulak. Okay, palag dyan. Akin yan eh. Kala mo ah. Tulak boy. Tulak. Tapak medyo mga namatay boy. Tulak. Ang gamit na to boy. Nasundutan ba kayo na MH? Okay, tulak. Tapak mid lang. Skating nga lang yung mga boy. Pasok nga kayo mid boy. Pasok mid. 8, 7, 6. Tutulak tayo bilog ha. Pitikan nyo MH yung hindi pumitik boy. 3, 2, tara bilog boy. Tulak. Ready na 1. Up. Tulak nyo gar. Tulak nyo boy. Puta ka napatay ako. Tulak nyo boy. Tulak nyo boy. Tulak pa. Ang daming gumagapang boy. Kaya palag dyan. Pasok lang medyo mga mamamatay boy. Anlihan natin yung mga yan. Gila lang tayo dyan boy. Malayo yung Phoenix boy. Malayo. Palagar, pasok nyo na bilog boy. Dito nyo pala gano. Alam, mabubuhay ako. Pasok mid. Yeah. Pasok mid boy. Kulog. Pasok mid banjo. Sino ba nawala na isang party ko? Nadisi ako. Kaya mo na. Pasok pa boy. Kasi Otis. Nagbag. Pasok. Compress pa. Makro ka. Boy, nasa pedis na kayo. Magdadrop ng SSI ah. Okay, compress pa boy. Tara, pitik kayo, Mitch. Ready, tara. 3, 2, 1, palagan nyo boy. Kaya tulak nyo. Wala akong nakuha doon. Putang ina mo, mali pa ako nung naklik. Yung Tybert.
Teka lang, ano na kayo? Andiyan na kayo? Okay, dyan na kayo, boy. Putang ina nyo. Pwede siya agad. Tanginang yan. Pwede siya, boy. Ayun, nagkikwento ka pa kasi. Putang ina, kasi nagreso ako. Yung len nire-reso ko. Yung timer na right click ang puta. Bobo. Putang ina. Asa na kayo, no? Muntik na ako lumagpas eh. Oh, tangin lang yun. Ayun, Aray. dalawa ng MP. Palo ang puta. Tangina na ito mga tao. Tapak kami, boy. Tapak. Tara, Pangat pasok yan. na, boy. Pasok na. Oh, pangatin yan. Pukin na nga yung mga tao. Palo ang puta. Tansya, putang ina. Tansya yung mga mukha niyo, man. Tara, pitik kayo, Miss Gar. Pitik, boy. Tara, baba. 3 ito. Tara, baba, boy. Guys, salubungan to, ha. Guys, salubungan, boy. Ewan ko lang, baka tumakbo to. Nakita tayo, eh. Sige, baba. Hindi ko alam. Sa pumasok. Kaliwa, boy. Kaliwa, Phoenix yung sinalpok ang puta. Tangina nyo, mga bading. Boy. Okay, wala nang paapal to, boy. Tangina, klaseng naman yan, eh. Kaya na ng harap to, ready one. Up. Linis pa. Tatakbo na ng bilog yan, boy. Okay, palag pa, boy. Okay, palag. Perimeter kayo, hahabol yung second wave. Palag pa, gar. Okay, palag pa, boy. Palag pa. Tulak nyo, boy. Bakon dyan, crispy, boy. Okay, tulak pa, gar. Tulak pa, gar. Po, tangina, ay, tulong, help. Tulak bilog, pasok kayo lang yung mga namatay, boy. Okay, Ang ina mo. tulak pa, gar. Putang ina, gar. Sa bilog na nga, boy. Madami pa sa likod nyo, ate. Paling nyo, ikot nyo, camera nyo, gar. Sila Prisio, putang ina nyo. Boss. Bilag, boy. Bilag. Wala na kayo, mates, ha. Bilag, boy. Bilag. Asa ako, log? L. Oo. Pasok, yung mga namatay, boy. Pasok. Sige, ako napunta dyan. Pitik damage, guys. Tara, boy. Hindi easy Ready, ako. tara, 3, 2, 1, tara, kanan. Gago magsabi kayo, pagpatrap. Kanan, boy. Kanan. Okay, diretso, boy. Gago yung patrol na takbo. Naliligaw ng landas. Okay, boy, skating, boy. Skating, boy. Skating ito, ready one. Up, tulak nyo, boy. Tulak. Okay, palag pa, boy. Palag pa, boy. Ready, isa pa, one. Up. Phoenix pa Skating, side. guys. Skating, Phoenix pa, boy. Skating pa, boy. Okay, palag pa. Skating, Phoenix, ha. Okay, palag pa, boy. Classic nyo lang. Palag lang, boy. Tanga na, boy. Payo. Papal nga, patulak ka pa bilog na, ha. Kaya tulak, takin na, piling, sayang. Kaya tulak pa, bilag. Pasok, medyo mga namatay. Ito, 8, 7, 6, bilag, boy. 5, 4, sundo damage. 3, 2, ready, 1, up. Kaya palagan nyo, poking inang niya mga. Aray ko, palag pa, boy. Daan ka dyan, dito kay P. Kaya palag, boy. Na-cancel yung reso ko, putang ina. Tulak, boy. Palagan nyo, gar. Bilag kayo mag-clash, boy. Habol patay, Phoenix. Kaya bilog kayo mag-clash, boy. Bilag. Bilog pa, gar. Sa bilog pa. Linis lang. Pasok pa, mid mga namatay, boy. Wala, di pa nakapasok Phoenix base. Nasa L na nakatapak. Pasok lang, mid. Sige. Tangina, nakaliko na naman. Left Phoenix, right MP. Ang bobo talaga ng mouse na to. Wait lang, papaw pala, may... Rapiting nga tayo, boy. Ready, Yes, tara kanan tayo, Trito. Tara kanan, nakatagdan, boy. Kartagin na natin to Phoenix, boy. Ang puta. Yeah, angat, nakatagdan, boy. Angat. Alright, boss. Sige, upper lang muna, boy. Wait lang, upper lang muna, ha. Upper lang, siksik ka rito. Boy. Wait lang. Baka bumaba na naman yung mga Likod buwan. saya. Likod. PA guys. Ay, harap para duwan. Apoy, uy, taas yun. Palag pa, boy. Palag. Tulak na alpak. Napipensa ko yung mouse ko, gar. Okay, palag pa dyan, gar. Palag pa, boy. Okay, palag pa. Tulak nyo nga, boy. Ito, paling likod, ha. Trito, tara, paling likod. Phoenix. Ready, 1. Phoenix, gar. Palag pa, boy. Palag pa, Phoenix, boy. Upper lang, ha. Wala bababa. Upper lang, wala kayong MS, boy. Ready, tapak yung mga namatay, boy. Compress ngayon, mga boy. Compress, boy. Ready, pitik nga image yung mga boy. Par tayo, ha. Bako na kayo. 3, 2, 1, tara, par. Pasok ka rin yung mga namatay, boy. Nag-just lang sa medyo Aussie, boy. Naka-arte. Ito yung mapa. Ito na naman ako sa Blink Gods ang puta. Bilog. Ikaw binawala, Tit. Link rage. Pa-open pa lang ako. Tanginang yan. Bilog, boy. Pasok ka rin mga Master. namatay. Dali. Tangin ang likod ni Brian. Nagbabaan yung iba, boy. Uy, ang dami pa nakat. Nakat kayo. Harap nga, boy. Harap. Pitik image, gar. Tara, welta natin. 3, 2, 1. Tulak nyo, boy. Ready, 1. Tulak nyo, gar. Nagtakbuhan, oh. Yung tendo. Putang ina mo. Nice top, tendo. Okay, tulak nyo, boy. Tulak nyo pa, gar. Tulak pa, boy. Okay, palag. Crossing, boy.
Crossing lang ah, na Phoenix boy, ready, kaliwa. 1. Phoenix na, Phoenix, sarapan niyo Phoenix Pagagar. Phoenix pa boy, Phoenix pa. Patay ako. Okay, Phoenix pa si Pacmit nasa gitna, gitna nga crossing boy. Gitna crossing guard, dali. Wala pa boy, nakatapak yung Osyo. Dali, upper ragdan tayo, angat 3, 2, 1, upper boy. Upper ragdan boy, upper ragdan, compress, upper ragdan. Angat lang, bitaw na dyan. Boy, yung mga namatay, tumapa kayo ng R, ipitin natin yung Ossie. Dali, tapakar boy. Yung mga namatay, tapakar, ready, papapasukin ko kayo ha. Sabay-sabay ha, mag-buffs na kayo dyan ha. 3, 2, 1, pasok kayo boy, MH boy, tara baba. 3, 2, 1, baba, MH din kayo boy ha. Ready, 1, up. Get tulak niyo Pagar, tulak niyo. Habol kayo, mga nasa likod boy. Finish na, Habol kayo, mag-MH kayo, habol kayo doon. Nasa bilag boy, Phoenix pa, may Phoenix Ang pa. ina mo, napansin ako. Okay, palag na lang, wala nang papasok boy. Naka-RG na agad pala yun. Patay. Okay, palag na lang. Tapakar lang boy, labas na yung makakalabas boy. Tapakar. Tapakar nga. Wait lang ah. Kita ayaw bumukas. 3, kontra, pasok nga boy. Tang ina, inaantay ko yung isa. 8, 7, MH nga meron, 6, 5, 4, 3, tulak tayo, 3, kontra, push boy, push 1. Lang, MH. Up, tututin mo na to, pakabal tayo LPG nguso, ready, harap 1. Up, palagan nyo gar, palag, tulak nyo kami, Phoenix sa likod. Tulak pa boy. Tulak pa, okay, magpa-push boy, crossing nga boy, crossing harap likod. Ready, harap Phoenix boy, ready 1. Up, ito, nakalubog na yung Queen oh. Gipa, dito, crossing lang boy, tapa ka rin mga namatay boy. Crossing boy, ready, pupush tayo, 3, totra, push. Pasok ka rin yung mga namatay boy. Okay, tulak bilog, ready, yan na, 1. Up, kaya dito mo tulak yung Phoenix, pukin na kayo, nandito na kayo eh. Okay, pasok lang, 7, 6, pasok ka boy, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Lumabas, putang. Ako napatay doon ng puta. Compress boy. Lala. Compress pa boy. Tara, pitig MH boy. Sa Pitig puno. nga. Tara, baba tayo 3 to, tara, baba. Baba tayo gara. Nag-mid yung OCL yung Phoenix. Okay, baba. Baba boy. Papal tayo baba ng mid ah. Baba mid lang boy, papal dito, baba mid. Tara nga tayo, skating muna. 3 to, try skating lang, skating. Papal tayo skating boy. Pag nandyan tulak ah. Kaya nga, skating lang papal boy, skating lang. Sa kaya gumalaw ta. Skating lang boy, tara pa PMH ako rito, ba't sinisilip niyo po? Kabila tayo, Kinang bilog. Ay, nag-slide. Oy, dali, skating lang gar. Pitik nga MH Kaliwa boy. Phoenix na ya. File. Wait lang, hanapin ko lang gar. Tara, file nga tayo, 3 to, tara, file boy, kalsada lang. File, skating lang boy, kalsada lang pala, ready 1. Up, tulak nyo Phoenix gar, tulak nyo Phoenix boy, tulak pa, kalsada lang boy. Huwag na kayo dyan, balik na, kalsada boy, kalsada, wala akong vision na MP boy. Baka maliguran kayo, kalsada pa boy, makro ko, kantuan boy, kanto, aso MP nasa baba. Bakit na mid? Tara, pitik MH boy, harap skating, ready, 3, 2, 1, skating gar, ready, tulak ready, cut nyo, damo 1, up, damo boy, damo. Okay, cut nyo, damo pa. Okay, tulak, pa skating. Tulak pa gar, tulak pa skating. Okay, tulak pa boy, tulak pa. Skating pa kapal na boy, mahaba yung miss nyo. Dali, skating na boy, harap Phoenix tayo. Boy, macro ko na, skating na, dali, harap Phoenix mid ha, pasok nga mid yung mga namatay. Dali, tara, tutulak tayo boy. Ready, 3, 2, 1, tulak na, 1. Up, tulak nyo boy, natusok ko yan, okay, tulak nyo boy. Tulak pa, Phoenix pa boy, pasok mid lang mga namatay ha. Okay, pasok pa mid boy. Pasok pa mid, dati na tayo, bilog na tayo. Bilog na tayo. Si Otis sa puno ah. Ay, yun. Pasok mid, Johnny. Sinusundot kayo, gago namatay si Bomboy. Pareso nga ako ng amaw, bes. Pareso nga ng amaw, boy. Compress niya, pitik na MH, boy, ready. Tara, kaliwa, 3, 2, kaliwa, boy. Kaliwa, left. Sino nagdadrop yung speed up? Balik ko na lang mamaya, bray. Okay, kaliwa, boy. Kaliwa, mid. Ayan o, kalsada. Ay, damo. Sa taas, tay. Okay, damo lang. Okay, push pa, lower ragdan, boy. Dito tayo, pakapal, harap likod. Nasa likod ah.
Oh, Phoenix muna boy. Phoenix. Ready, harap pa. Bilog. Ready, 3, 2, tulak na bilog. Tulak nyo bilog boy. Bilog. Tulak nyo bilog. Ready, 1. Tulak nyo, lubog kayo. Maliligurain na ako siya. Tulak nyo, maliligurain na ako si boy. Tulak, harap likod boy. Game, harap likod lang. Macro ka, papayamig siya. Okay boy, papayamig siya boy. Compress. Pitik image boy. Habol yung OC eh. Compress pa. Tara, pitik image ga. Ready. Tara, 3, 2, tara. Push boy. Push. Kaya tulak nyo. Na, padama. Ready, 1. Pumispread sila, meron sa kanan ha. Tulak nyo gar. Palag pa dyan boy. Palag nyo. Dama makapala. Palag pa bes, palag pa boy. Palagan nyo gar. Palag pa. Ito stendo, pukin na mo pangit. Patay, potang na patay. Babalik tayo pabilog ha. Pasok yung mga namatay, ready. 3, ambulansya boy. Ambulansya, harang Phoenix boy. Tara, 3, 2, 1, tulak 1. Tulak nyo na. Potang na akin yan. Tulak nyo boy. Tulak nyo pag-aar, tulak pa. Pasok yung mga namatay. Pasok L boy. Pasok L, linis po, meron pa sa likod nyo. Pasok L, macro ko na, dito na LPG nga ba yung kalat oh. Tara, image tayo guys, ready. Tara, 3, 2, tara, agdan nga kanan. Angat tayo boy. Di ba na tayo pamid ah? Ito, tulak nyo man. Pag kayo mataap boy, tulak nyo. Tulak nyo. May marker sa likod nyo ha. Tulak nyo muna. Tulak pa. Ubus kaya. Nagkagulatan. Best game pala. Ay, putang ina mo. Tulak pa boy. Tulak pa boy. Palaga. Aperagdan boy. Aperagdan ng pael. Bababa tayo ha. Ready boy. Aperagdan muna pakapal boy. Harapan natin Phoenix boy. Palagan nyo pa to. Pukin na. Ready Phoenix. Ready. Game. Papusin nyo sila, harapan nyo lang. Huwag kayo tumulak boy. Patulakan nyo sila boy. Tirabak nyo lang, ready 1. Manipis na tayo, palag na lang boy. Palag pa boy. Pasok L na. Takbo na L yung mga katakbo boy. Putang ina mo, nakatakbo pa ako dun. Pagod din na kaya, joke lang sana yun. Tinitira ba ko lang, wala mapatay bis. Wala pala ang BA. Okay, compress lang boy. Pasok pa L, wait lang natin iba. Pabel nga bes. Pitik tayo image gar. Galing mid MP ka ra. Yes, yung adult. Tara, 3 to, tara push pa mid to bay. Habol. Ay, sorry. Putang ina naman kasi nakalit. Yan na. Lamaragtad. Paling boy, di ba? Wala mo na angat ha. Lower lang. Wala mo na angat boy. Tara, in 3, 2, 1, angat 1. Pangatin niyo boy. Putang ina, nag-teleport ako. Ginagaya ko ni Andre. Tulak niyo boy. Tulak pa. Hindi nabitaw 1 daw, 1. Tulak boy. Tulak. Upper. Linis boy. Linis. Linis boy. Upper. Wala ba boy. May Phoenix boy ha. Ready. Harap ng L boy. Tara. Pitik image boy. Harap lang ha. 3, 2, 1. Tulak 1. Tulak nyo. Putang ina, tulak nyo boy. So, yun, nagbis yung mga ay, Tulak tornado. nyo pag-ar. Tulak nyo pa boy. Linis. Pasok L yung mga namatay. Pasok L boy. Wala pa tayo image. Nagpa-image ako sa upper. Ayan. Putang ina talaga. Bakit kasi baka kila Cardo mo? Wait lang, paupalan tayo image guys ha. Baka walang image yung iba. Wait lang bay. Tara, pitik tayo image ka, ready. Tara, 3, ito, tara kanan bay. Kanan. Mamaya kupalin na natin siya ba. Kanan, scouted tayo. Dama bay. Dama, pakapal tayo, pedis ka ra. Sorry boy, hindi ako nakapag-drop speed up. Palitan ko na lang mamaya. Pedis boy, dat pala kayo nag-dropper. Kasi gawak mo na FS eh, no? Gago, hindi ako namatay eh. Kapapalang boy, papalang nandiyan sa upper. Wala. Tara, pitik image boy. Pitik, gago ba't pupush kayo boy? Ready, 3, 2, tara pa skating boy. Pukin na kina, wala kayo image, bala kayo dyan. Tara, dito lang, skating lang ha. Bababa tayo boy, mid ha. 3, 2, 1, baba. Sa likod, baba muna, baba. Hop. Putang ina, pangit. Ang inis mo, umalagpin. Pangit dito, putang ina. Ligado. Tara, kakalat. Umigot na yung Phoenix boy. Wait lang. Kanan muna tayo saglit boy. 3 to tara. Gago. Ha? Compress muna. Wait lang. Isa pang MH boy. Tutulakin natin yan. May ipit kasi tayo boy eh. Wait lang gar ha. Bibigyan tayo ng space ng Phoenix ha.
Tutulak natin tayo MP bay, ready. Ready, 3, 2, 1, tara, tulak, bay, tulak, ready, 1. Up, get, tulak nyo muna, ang bahala sa likod, bay, sasabihin kayo likod. Get, tulak pa, si bay, tulak pa, pasok kayo, para tingin malikuran. Pasok, bay, pasok kayo na likod nyo, bay, ready. Abangan na. Alanganin nyo, bay, wala, finish ko. Pangit. Ayoko umikot. Agal. Baka na, bay, takbo na yung mga takbo, tapak mid lahat. Tara, pasok na mid, bay. Unahan na natin yung puki ng ina mga yan. Pasok mid, Gar. I-speed up nga muna ako. Paalala nyo kasi, boy. Ayun na. Speed up na ako, bes, ha? Okay, pasok mid, Jow. Pasok mid pa, boy. Tara, pitik kayo, Miss Gar. Ready, tara, 3, 2, tara, baba. Patay. HP. Yan, baba, boy. Wala ba? Ayun Yan, ako. baba. Baba, boy. Isa niyan. Kanan, boy. Kanan nga. Gitna lang, boy. Kanan. Cut yun na yun, no? Dito lang, macro ko, boy. Perimeter lang. Bababahin dyan, eh. Angatin natin yan pag nagkumpulan yan doon sa gitna, ha? Wait lang, boy. Wala na sila Ready, second MH, boy, ha? Ready, boy. Ready. TQ nga, Nick. Tara, pitik nga, MH, boy. Pitik muna. Tara. 3, 2, 1. Tulak nyo, boy. Tulak. Ready, 1. Up, kaliwat ka lang, Gar. Natusok ko kaliwa. Tulak, boy. Tulak, Gar. Tulak nyo, Gar. Tulak nyo, boy. Okay, tulak pa. Sa gitna mo kung flash, boy. Ready, tulak pa. Gitna, boy. Phoenix na likod. Pukin ang ina mo. Nalikuran na naman tayo, bes. Okay, palag na lang. Lumubog si Palag lang, Tendo, boy. boy. Okay, palag na lang. Palag pa dyan, boy. Takbo na medyo makakatakbo, boy. Tapak medyo mga namatay, boy. Tapak mid. Tara, pasok mid, boy. Pasok mid. Counted kasi tayo sa loob, eh. Pasok mid nga, boy. SK best. Pasok mid nga, boy. Pasok mid pa. Ito na lahat. Tara, pitik nga tayo, Miss Gar. Ready, baba tayo, 3, 2, 1, tara, kanan. Huwag tayo baba, kanan tayo, Gar. Kanan. Okay, dama, boy. Papal nga lang sa bus, boy. Bus side lang. Papal lang bus side, boy. Dito lang bus side. Bus side lang, boy. Huwag nyo na silipin. Tara, 3, 2, 1, tulak, crossing, boy. Crossing. Ito, crossing, babayin nyo, boy. Okay, baba, tusukin nyo yung mga walang MH, Gar. Tusukin nyo, boy. Okay, baba pa. Gitna, papal, boy. Harap lang dyan. Harapan nyo, Gar. Ready, harap lang, boy. Pitik nga tayo, MH, Gar. Pitik, ready. Tara, 3, 2, 1, tulak, 1. Up, tulakan nyo, boy. Okay, tulak pa, Gar. Tulak, boy, busayin nyo yan. Okay, tulak pa, busayin nyo yan, boy. Okay, palag pa, reso patay tayo. Palag pa, Gar. Palag pa, boy. Palag pa, gitna. Harap likod. Phoenix, ready. 1. Up, palag, Phoenix, Gar. Phoenix, boy. Okay, palagan nyo, Phoenix, Gar. Palag pa, boy. Palag pa. Wala, hindi tayo makasage, boy. Compress na, gitna. Nasa labas yung ibang mga boy, eh. Dito lang tayo sa loob, oh. Sa loob lang kayo, tangina mo, Liel. Inuubos namin ni Liel dito, boy. Ba't kasi nandiyan kayo sa labas, boy? Sasakupin lang natin tong gitna, tas dito tayo ready sa Phoenix. Ganun naman lagi natin ginagawa, eh. So, pumasok, MP, boy. Try. Compress nga. Bangon na kayo, boy. Bangon na. Tapak medyo mga naman tayo, boy. Ready. Lipat tayo kaliwa. Pasok mid tayo, 3, tara, lipat kaliwa, boy. Angat na mid. Kita tayo skating, boy, ah. Boy, wag na kayo sa labas, may pag-clash, boy. Sakupin nyo yung gitna. Tapos ready agad sa Phoenix, boy. Machochok natin. Kailangan lang, skating lang, boy. Skating lang. Wala tayong magagawa dyan pag may nakat, boy. Skating lang. Papal muna, pasok na lang yung mga nakat, boy. Clash muna tayo, mahaba pa naman yung oras. Compress lang, boy. Okay, pasok pa yung mga nakat kanina, boy. Pasok pa. Dali, light speed lang, boy. Tapos lakad na kayo rito. Hello? Lakad na kayo rito, nasa skating kami, ah. Tara, pitik na MH, Gar. Pitik na, boy. Ready. Tara, 3, 2, 1, baba. Baba, Gar. Kanan nga muna, boy. Okay, kanan. Ito, Phoenix, boy. Tulak nyo ka, ready, 1. Pabulin nyo, boy. Angat muna. Angatin nyo, boy. Angatin nyo, Gar. Putang ina, natuso. Angat, boy. Angat pa, boy. Ready. Baba, boy. 3, 2, 1, baba. Kaliwa. Baba, kaliwa, boy. Tulak nyo, MP. Okay, tulak, MP, boy. Tulak, MP, kaliwa. Putang ina, nag-aalangan sila. Ang ina nang ginagawa. Pumipesto pa lang mahaba pa buntot ng base. Ayaw. Ang ina nang yan. Ba't tumito kayo, boy? Bana, boy.
Wala, maubos tayo ng maubos yung ganyan ginagawa nyo, boy. Potang ina, binibasican lang natin kanina yan, eh. Tapakar. Tapakar, boy. SP na yung mga nandyan, boy. Tapakar. Nagalangan pa pumus yung iba ang pota. Pasok, boy. Yan ang sinasabi ko sa inyo, boy. Tang ina, binibasican lang na natin kanina, nag-aalangan kayo. Maba pa buntot nun, eh. Ayaw yung pumush. Tumakbo pa yun eh si Dobscar. Putang ina, may MMR ka ba, base? Sabi ko mag-SP na kayo, pitik nga MH, boy. Tara, 3, 2, tara, tulak. Bahala kayo may iwan dyan, boy. Kaya tulak nyo, baba nyo, patayin nyo, no? Patayin nyo. Wag na, baba na, boy. Okay, baba. Kaliwa, boy. Okay, kaliwa. Pwesto lang gitna, boy, ah. Phoenix na, nandyan oh. Gilang. Pwesto muna, boy. Pwesto lang. Aso ba yun? Pwesto lang muna dyan, ah. Wala mo nang pipitik na image, boy. Pakapasok lang. Ang ina mo, Jo. Ayun, Phoenix. Sabi ko na nga, boy. Wait lang. Tara kanan nga, boy. 3 to, tara kanan. Kanan, boy. Kanan, boy. Okay, residential side, boy. Residential pa. Okay, gitna lang, boy. Ngayon, tutulak kayo. Tirahin nyo, no? Okay, gitna lang, macro ko lang. Baka nasa likod natin, Phoenix. Wait lang, boy. Naku, siguro. Bakit ko na Ready, boy. Kaliwa nga tayo, boy. 3 to, tara. Kaliwa, gar. Kaliwa, boy. Ito, Phoenix 1. Palagan nyo, gar. Okay, palag. Ready, likod, ah. Ready, likod, boy. Ready, gitna, boy. Lumalabas kasi kayo. Diyan, harap, ready, 1. Pag tayo lumabas, boy. Harapan nyo pa, oh. Harap pa, reso agad pa tayo, boy. Reso agad. Sa mid pa, boy. Huwag na kasi kayo lumabas. O, reso pa tayo. Compress gitna, reso pa tayo, boy. Compress gitna. Compress na, boy. Lumalabas naman kasi kayo. Pitik MH, ga, ready. Linis pa, tara, siege. Siege na, boy. Siege na. Di ba pag nasa gitna tayo, dali nila ubusin, boy. Siege na, boy. Okay, siege na. Siege lang, ah. Tayo naman dito. Pero sino pa yung mga namatay dog na magsibakan, best, ah. Tara, balik, boy. Balik, residential side, ah. Pwes yung Okay. Decompress pa nga, boy. Ang dami mo lang image, eh. Gitna lang, huwag na may pag-clash sa labas. Besiyan nyo yung mga archer doon. Poke ng ina, nakikita ako yung mga swordie tsaka brawler doon. Pitik image, boy. Kakaliwa tayo, 3. Kung kaliwasan yung finish, boy. Kaliwa, gitna lang, boy. Gitna, macro, boy. Pesto lang, okay. Pesto lang. Tingin nyo sa likod, baka malikuran tayo yung Phoenix, ha. Meron na? Kailangan compress lang dito, gar. Kaya nyo naman sila tumulak, boy. Nasa atin yung siege, eh. best, pwes yung best. Okay, wait lang. Patay si Tito Mick. Boy ako, boy. Pesto lang, boy. Pesto lang. Puta, anong boy, wama. Naka-free ba to? Leader, puno ka, bray? Hindi. Na-issuean ka na? Ah, Okay, pitik nga, MH, boy. Pitik nga. Papalo ata siege to. Harap kanan, boy, ah. likod natin ah. Kaliwa. Harap Likod kanan, sa'yo. harap lang, boy. Papusin nyo, one. Up, okay. Tulak, pala, pa. Tira back lang, boy. Meron sa gitna, ah. Depensa lang, boy. Reso lang tayo, Likod pa patay. Phoenix. Ready, likod pa Phoenix, boy. Last na mid. Putang ina, iniipit tayo, gar. Okay, boy. Palag pa Phoenix, boy. Huwag nyo na masyado po sinipit tayo, boy, ha. Ready, bangon agad, baka namatay, boy. Bangon agad. Palag pa, boy. Boy, gitna. Papasukin nyo, boy. Ready. Tapak mid yung mga namatay, boy. Tapak mid, boy. Tapak mid, gar. Tapak mid. Okay, tapak mid pa, boy. Okay, pasok ka kayo mid, boy. Mag-MH kayo dyan. Baba na kayo. Dito na magkumpleto ng buff sa baba. Okay, boy. Compress nga, boy. Mga boy. Dito na. Inipit tayo, gar, ah. Ay, scout, pasundan na nga lang ako, Phoenix, B. Okay, dito lang, boy. Pareso na itong cube, ah. MH tayo dyan, ah. Baba na kayo, boy. Baba na kayo. Ready, harap lang, boy. Ready, 1. Up. Harapan nyo, guys. Harap lang, boy. Kaya na dyan, backup natin. Kaya harap pa. Harap pa. Okay, bawasan nyo lang to. Itaas dito. Okay, palag pa, boy. Palag pa, gar. Palagan nyo pa, boy. Nasa likod ko yung Phoenix, boy. Areso ka, patay. Boy, macro ko. Boy, gitna lahat, boy. Ba't tumatras kayo? Boy, buo tayo. Huwag kayo matras. Mga, patay pa kayo kayo. Atras kayo ng atras dyan. Dito, reso patay po. Mga reso Phoenix pa, ba? bes. Kaan pa ba? Dito na, dito. Uy. Harap, Phoenix, boy. Harap. Putang ina, saan pa kayo nagpupunta? Gitna lang, guys. Uy, kumita lang kayo. Pukin ang inang lilikot nyo. Putang inang yan. Yung mga namatay, bangon na nga, boy. May kasamang FS, boy. Okay, ba? Nasaan pumasok, MP?
Pasok kayo, Arboy. Ipilitin lang tayo basagin yan, boy. Cobras ka, pitik na MH, boy. Ready. Okay, harap kaliwawan. Harap boy, Nintendo nakalusot na naman. Harap lang. Ready, harap pa. Kita lang ha. Walang pupush, boy. Dali, nasa likod na natin, Phoenix. Walang pupush, boy. Walang pupush. Ready. Likod na. Okay, palagpaubos natin yan, oh. Okay, babala yung mga namatay, boy, ha. Babala kayo, discard kayo. Pwede kayo pumasok na mid, boy, yung mga namatay. Ready, boy, makro. Gitna na, bes. Bes, wala na mag-aabol dyan. Dep tayo. 9 minutes na. Kailangan yun, lumalapit na yung mga, pagkain, boy. Kakain na lang, no? Kakain na lang Babi, kayo. babi dyan. Mag-abol tayo. Huwag na mag-abol, boy. Tangin ang yan. Phoenix, ano to? Pa-BA Ar-ar yung daw. BA. Compress ka, piting nga MH, boy, ready. Lipat na kaliwa, 3. Tuwang kaliwa, boy. Yung mga namatay, boy, sa L nga kayo pumasok. Lipat, dito lang, makro ko. L, tas Makro baba ko, kayo, gitna guys. lang, boy. Cut na, ready, 1. Up! Okay, wag nyo labasin, boy. Gago, may splash na kami dyan, ha. Gitna lang, boy, papasukin nyo. Ayan yung mga archer dyan, boy. Dito lang, gitna lang, boy. Gitna lang, papasukin nyo, boy. Boss, natin ito, Mick, huwag ka na sumipa dyan. Dito lang tayo. Sininggan ko lang yung star point. Yun, puki na yun. Pesto, boy. Say ah. Ha? Safe. Alright, di kaya nyo. Kulitin nyo, ha, boy. Salamat. Wag. Balik. Kaya kinap na ng Bago Phoenix na yun, to, boy. Phoenix. Baba muna, wait lang, ha. Coverage kapit ka, MH, boy. Wala kami. Tara, kaklas natin to, kakanan tayo 3, 2, 1, tara, kanan, boy. Kanan. Lubos na ng Phoenix, boy. Kaya kanan pa, abulin nyo na kay Phoenix, boy. Abulin nyo na ito, nagkilawan. Bubusin nyo, guard. Directad na ito, ubus nyo pa. Ubus, boy. Ubus muna. Ready, harap na siege, boy. Linis pa gitna. Tara, siege tayo. 3, 2, 1, tara, siege nga. Siege, boy. Siege guard. Huwag na kayo mag-reso ng mga, balik mid, macro, boy. Mid, galiwa. Dali, yung mga namatay, boy. Pumasok ba, ha? Ay, saan? Hindi na tayo nabuo, ah. Boy, macro ko, dikit na rito. Huwag kayo tumikit dyan sa archers, boy. Reso nyo lang mga patay dyan, boy. Pitik nga image, boy, bilis, boy, pitik nga image, kakaliwa tayo, 3 to, tara, kaliwa agad. Huwag na kayo magpakat, boy, kaliwa, Huwag kayo magpakat, pababa na yung pidyan, ha, dito lang tayo. Dali, dito lang tayo, boy. Huwag na kayo magpakat, boy, kinap na sila, oh. Gagabos yung Phoenix, ha, wag. Okay, dito lang, harap lang, boy, may splash kayo dyan, bro, ha. Harapan nyo lang, boy. Pag pumasok sila, tsaka nyo itulak dito kayo sa gitna, boy. Sisipahin kayo dyan, boy. Ayan nyo sila tumulak, boy. Tsaka nyo itulak din. Okay, pitikan nyo image, boy. Pitik. Gilang, magsisige yan. Dito tayo kayo sa tulakan yan, eh. Isiw, tsaka air, knockout, to. Nya. Okay, pwesto lang, boy. Magsisige to. Ready ka. Kanan tayo, boy, ha. Ready, 3 to, tara. Kanan, boy. Opo, balik. Wag. May Phoenix, boy. Wag. May Phoenix. Balik. Balik. Sige, mo bawasan nila yung siege, boy. Ready, papitik nga kayo, MH Gar. Pitik na kakaliwa tayo. 3, 2, kaliwa. Gitna daan, boy, ha, macro. Gitna, macro ko. Tagas tayo, residential, boy, tagas. Dito, tulak, boy, 1. Up, cut nyo, boy. Cut. Tulak nyo pa. Tulak nyo pa, boy. Gaya dyan, ayun sa gitna magkalas, ha. Residential side nga, ayaw lubog ka, residential. Harap Phoenix, boy, ready. 1. Up, bangon na yung mga namatay, boy. Dali, papa-SP ako. Iwan nyo na Phoenix yun, boy. 3, 2, 1, SP nga. Tapak ka mid, boy. Tapak mid, boy. Dali, tapak mid, Gar. Tapak mid, boy. Yung mga buhay dyan na hindi maka-SP. Abakan nyo mid, MP3. Ito, tara, pasok, boy. Tara, pitikan image, Gar. Pitikan nyo, boy. Pitikan. Ready, wag na magkumpleto. 3, 2, 1, habol na, boy. Cut nyo to. Ready, 1. Up, cut nyo, boy. Cut. Okay, cut pa. Baba, boy. Okay, baba, hanggang siege cut net, boy, ha. Okay, tulak nyo, boy. Direct na. Boy, siege ta. Siege, boy, ready. Siege pa, boy. Cut nyo lang, wag mo na mag-siege. Cut lang. Atras tayo. 3 to, tara, atras. Kanan. Kanan, boy. Baba, mid, Rest kanan. mo dito, boy. Baba, mid, boy. Kanan. Boy, kanan. Dali, babae, mga naiwan. Ha? Okay. Baba, boy. Nasa likod nyo kasi, ha. Baba, kanan, boy. Hindi sila nakapag-siege. Okay, compress pa rito, Gar.
Asa Phoenix, L. Buo ba tayo? O tara, pitik nga tayo, Mitch, bay. Wait lang si Otis. Ayun na, switch na. O tara, sige. Gilang, bay. Gilang. 30 seconds, Pitik nga, Mitch, bay. Pitik nga, bay. Makro ko, bay. Sunod kayo sa akin. 3, 2, 1, kanan, bay. Makro ko, kanan. Cut nyo to. Okay, kanan pa, lubugin nyo to. Gitna lang, ha. Gitna lang, boy. Patutulak yun sila. Tutulak yan. Ready, harap lang. Harap lang, boy. Puta, na sinipan nyo na, bay. Baka maliro tayo, okay, basta, okay, lumayo, boy. Okay, magabal. Okay, magabal, Gar. Huwag nyo na i-rest yung kalaban, boy, ha. Boy, dito lang, makro ko. Pasok na rito, Gar. Already, tara, tulak, kanan, boy. Kanan, tulak nyo, boy. Tulak nyo pa, kanan, boy. Okay, kanan pa, nasa kabila, tulak to, ready, anawan. Up, patagpar, okay, boost nyo, okay, tulak pa, reso pa tayo, boy, magsisista. Okay, tulak pa, boy, reso pa tayo. O, tara, sista, 3, 2, 1, sista, boy, yan yung na-capture maglinis dyan. Dinay nga. Okay, dito na kayo mag-MH sa siege, boy. Boy, dito na kayo mag-MH sa siege. Compress siege, Gar. Boy, siege, boy. Compress sa siege pa. O, tara, pitik MH, Gar. Pitik MH sa siege, boy. Ready, residential side nga tayo. 3 to, tara, residential. Boy, residential side. Wag. Dito tayo sa mga patay, boy. Resto nyo nga to, mga to. Resto nyo. Gitna lahat, boy, gitna lahat. Boy, gitna lahat. Yung mga nag-revive, pilitin Boy, yung harap mga sa pasok, kanan, boy. boy. Harap sa kanan, boy, 3 minutes, boy. 3 minutes. Ganun lang ulit. Flashing na pin. Yan nyo, boy. Dito lang kayo, boy. Gago, kailangan namin kayo. Hindi tayo buha. Recover 3 muna minutes, tayo. Nakakala 3 nyo, minutes. buo tayo. Tayo patay dito. Wait lang, boy. Wait lang, Gara. Oy, bumangon. Ay, hindi. Okay, compress pa, boy. 3 Okay, minutes, 3 papatay minutes. dito. Wait lang, pitik nga image, Gar. 3 minutes tayo, boy. Pitik nga image. Yung mga archer natin, perimeter na kayo sa OC kasi magsisiege na lang yung mga yan, eh. Okay, pesto lang yung mga brawler, tusok, tsaka sword. Kailangan ko kayo sa siege, boy. Okay, dito lang, Gar. Dito lang. Makro lang. Asa, Phoenix? Kanan na, MP ha, nag-siege na. Kakaliwa tayo, boy, ha. Taka na, nabawasan na nila. Sige, tara sa kaliwa. Katrito, tara kaliwa. Gitna daan, boy, para residential. Okay, para residential side lang, boy. Dito lang tayo, gitna lang na residential, boy. Dito lang, makro. Makro ko lang, boy. Amo paluin nila yung siege, boy. Dito lang tayo. Dito lang, Gar. Dito lang, boy. Compress nga, pitik nga image, Gar. Pitik nga, boy. Sundutin nyo lang, 1 up, tiraback nyo lang yan. Eh, no. Tara, 3, 2, 1, tulak ka tayo doon. Tulak, boy. Tulak. Linis ka. Ready, linis, boy. 1. Up, linis, Gar. Linis. Pasok lahat sa gitna. Walang mamamatay sa malayo. Okay, linis pa. Linis pa, boy. Linis pa. Linis pa. Ang dami patay sa gitna. Deny nga natin, boy. Tara, 3 to. Tara, deny, Gar. Okay, deny nga. Okay, deny. Balik tayo dun sa mga namatay, boy. Resto pa natin yan. Tara, 3 to. Tara, balik na, boy. Balik na, boy. Resto nyo yung mga namatay. Saan pumasok? Di ko alam. Wala ako scatter sa labas. Eh, si ba, pitik ko? Pitik image, boy. Pitik. Ayos yun. Tara, kanan nga tayo. 3 to. Tara, kanan, boy. Kanan. Dito lang, ha. Dito lang, boy. Makro ko. Dikit nga kayo, boy. Makro. Dito. Diretso siege to. Ready. Cut nyo, boy. 3 to. Tara, push 1. Up, tirabak lang to, ha. Tirabak lang yan, boy. Out na, boy. Wag na lumalim. Back. Residential side nga. Ang lalim yun dyan. Dito nga, makro ko, boy. Baka kayo yung Residential side. Eh, residential side daw, boy. Resto pa tayo, Ayun, boy. Residential Dyan. side, boy. Dito, boy. Makro ko. Resto nyo yung mga namatay natin. Gilan, dito lang, boy. 1 minute, boy. Isa pa. Nagla sila. Gi, kaya na ng mga archers natin yung Gar. Ilan bawas? Mag-directa siege na lang itong mga to, eh. 80%. Ikot tayo, kakanan tayo, 3 to, tara kanan, gitna daan, boy, kaya kanan pa. Kanan pa, Gar, dito lang, boy, makro ko lang, ito kayo rito. Makro ko, boy, magre-reset ka. Tinan mga bisa pumasok, sasalubungin na namin yan. Makro ko, gitna ka lahat. Sa mid, alalay, boy, tapal, tara, buka nga tayo, 3 to, tara, lower mid, bukaan nyo, boy. Okay, lower mid, Gar. Lower mid, Gar. Boom, uy, tangina nyo, nasa na yung iba, low mid daw, uy. Ayun na, tapal, boy, tapalan nyo, Gar. Pitik image, boy. Likod, boy. Gago, meron sa likod, ha. Ready, harap nga, likod. Tulak nyo lang, ha. Clash nyo na. Wala na magsisige. Clash na. Wala na magsisige, boy. Nice game na.
Nice game na, nice game. Okay, wala kang... Ay, presi ya! Okay, linis na. Nice game na boy. Meron pa nagsisitch ata. Oh. Wala na. Baka ng pwesto ko yan, ilang clash? Ang inang yan. Nice G, boss side. Thank you sa command. Nama oh, tits. Nice G, bossay. Papatayin niyo yung tits tayo. Di makalasit ang 6 point May pa na to. kay Tito Mick. Di makalasit pa na. Bray, rescue na, Bray. Mamaya na, bes. Wala na, mahina na dito eh. Ay. Ay, nice game. Thank you. Ang kaya? Wala Oy, na, sino mahina na nagda-drop dito. na assist sa party ko boy? Susoli ko na. Ginagod na yan, Sai. Gagi. Tangina pag ito nga gamit kong character boy kayo mag-dropper po. Tangina ang hirap talaga Hindi ka mag-command mag-drop. pag Bigay mo nagkakamad iron- ako nagkakamad bigay ko mo ng iron ire-record. star, pang ano Putang rin yan, inang pang yan. color game din yan. Kailangan. Si Renz pala nagda-drop kanina, bes eh. Ulul. Thank you sa command, boss Sai, Mo, boss Vance. Thank you sa command, bossay. Boss Banjo. Oy, Happy putang birthday. ina nyo. ano yung mga bobo po. Nice G, live na ako. Ayusin ko pa yung ano. Ang kaya? Yayok. Hindi ko yan. Uy, buta may sahod yun oh. Itong ina mo. May sa... Meron yan, boy. Steady, steady. Boy. Talo yun. Steady. Yung bros ko, hero mo pero favorite mong song Lini. Gago. Salamat yan, salamat. Kaya ka na ng CD nyo, guys. Pabobo naman. Nice G, nice G. Mga Guys, saka na ng CD nyo, guys. Na guys. nice G. And live na ako guys. Thank you pa-report yung Mick Gaming. Salamat. Nice G, nice G. Mas report na